না, তুমি আমার গুনাহ সম্পর্কে জানো। আমি এমন গুনাহ করেছি আমার বিবি জানে না, বিবি গুনাহ করেছে আমি জানি না। আল্লাহ তুমি সব কিচ্ছু জানো, হে আমার প্রভু তুমি আমাকে মাফ করে দাও। আমার আল্লাহ বলে তারপরও যদি তোমাদেরকে আমি মাফ না করি, তারপরও বান্দা इसको रास्ता देखना मुमकिन नहीं है, उसकी एक आयत समझने को तैयार नहीं है, एक आयत का तर्जुमा सुनने को तैयार नहीं है। मेरे पसंद वो ध्यान पैदा करता है, ध्यान गफलत नहीं। क्या पैदा करना है? ध्यान पैदा करना है, ध्यान गफलत नहीं। अब तो हालत ये है, आप किसी नमाजी से पूछ लीजिए कि इमाम साहब ने क्या पढ़ाया, किसी को मालूम नहीं। इससे पूछ लीजिए सजदा कर रहा है, रहमान के दोनों कदमों के दरमियान सर को रखे हुए है, उस रहमान के दोनों कदमों के दरमियान सर रख रखा है जहाँ से इसके सारे मसाइल कहानी है, सारे मसाइल कहानी। वो आसमान और जमीनों को बनाने वाला, वो खजाने वाला और वो ताकत वाला उसके कदमों के दरमियान सर रखे हुए है, लेकिन दिल इसका अपनी दुकान में, आपकी ठेली में अटका हुआ है। नमाज में इसका दिल नहीं, नमाज मैं जो सर पर सजदा हुआ सकी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज? 1% भी नमाज में दिल हमारे रहमतुल्लाह अलैह के बयान में लिखा हुआ। मैं आपको एक बता, कहते हैं कि आज तो नमाज का यह हाल है, आज तो नमाजों का यह हाल हो गया है कि वो एक मस्जिद में नमाज हो रही थी, एक मस्जिद में नमाज हो रही थी। अब वो इमाम साहब ने सलाम फेरा तो जनाब इख्तिलाफ हो गया। कुछ कहते हैं कि जी ये एक रकात कम हुई, तीन में इमाम साहब ने सलाम फेरा। कुछ कहने लगे कि नहीं भाई पूरी हुई, कुछ कहने लगे नहीं भाई ये तो एक जायद हो गई, 5 हो गई। अब इमाम साहब बेचारे बीच में बैठे और कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ। एक बड़े मियाँ खड़े हुए, बड़े मियाँ कहने लगे भाई तुम सब बेकार बातें कर रहे हो, देखो 4 रकातें पूरी हुई हैं। ये है जबरदस्त आदमी, ये हाजिर है और ये असल नमाजी है। और सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं, इसको फरमाने लिखा हुआ है कि भाई ये हाजिर है और ये नमाजी है। कि चाचा कैसे क्या हुआ? कि भाई बात ये है कि मेरे फलों की 4 थैली लगती है, फलों की मेरी कितनी थैली लगती है? 4 थैली लगती है और मेरे चारों थैलियों के हिसाब मामूल ये है कि हर रकात में एक थैले के हिसाब जोड़ता हूँ, मेरे चारों थैलियों का हिसाब पूरा है। चारों थैलियों का हिसाब क्या है? ये फरमाया करते थे जो हाजिर है उनका यह हाल है, जो गायब है उनसे कुछ पूछना ही नहीं है। जो हाजिर है उनका यह हाल, जो हाजिर है उनका। इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जैसे अल्लाह के कुर्ब का सबसे बड़ा जरिया नमाज है, जैसे अल्लाह के कुर्ब का सबसे बड़ा जरिया नमाज है, अल्लाह से दूर उठाकर फेंकने का भी सबसे बड़ा जरिया नमाज है। हाँ, एक शख्स ने पूछा कि जी एक शख्स जो है 5 वक्त नमाज पढ़ता है, रोजा भी रखता है, नवाफिल भी पढ़ता है, सारे काम करता है, लेकिन बिला उज़ुर कोई उसको उज़ुर नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती, किसी भी यानी बिना किसी उज़ुर के मस्जिद नहीं आता, नमाज पढ़ने के लिए क्या नहीं आता, लेकिन 5 वक्त नमाजी है और रोजे भी रखता है और नवाफिल भी पढ़ता है। ऐसे शख्स के बारे में आपका फरमाते हैं कहते हुआ फिन्नार, जहन्नुमी है, जहन्नुमी। बिलायत उज़ुर के कहानी और नमाज पढ़ने के लिए मेरे मोहतरम दोस्तों को बात है कि अपने दीन की सही समझ को हासिल करना, गलत को गलत और सही को सही समझना। और उस वक्त तक दीन जिंदा नहीं हो सकता, उस वक्त तक दीन की समझ हासिल नहीं हो सकती जब तक आदमी अपने दीन को लेकर मेहनत ना करे और अपने दीन को लेकर कोशिश ना करे। জি হযরত বলছেন মেহমানে মুকাররম যে কোরআন আল্লাহ তাবারক তাআলা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দিয়েছেন এই নামাজের মধ্যে পড়ার জন্য। নামাজের
আমাদের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত। মেহমান বলছেন নামাজ ঠিক করার জন্য কোরআনে কারিমের ইলম অর্জন করা দরকার। কোরআনে কারিমের ইলম ছাড়া নামাজ সম্পূর্ণ হবে না। কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত বলছেন একজন সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আল্লাহ রাসূল বলছেন, যদি তুমি কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত সকাল পর্যন্ত পড়তে থাকতে তো ফেরেশতারা এসে কোরআনে কারিম শুনতে থাকতো। কোরআনে কারিম যখন নামাজের মধ্যে তেলাওয়াত করা হয় তো আল্লাহ তাবারক তাআলা আসমান থেকে ফেরেশতা পাঠান এই কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত শোনার জন্য। মেহমান বলছেন যে কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত একটা গুরুত্বপূর্ণ আমল। আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিক, আমরা তো কোরআনে কারিমের তেলাওয়াতের নামাজের মধ্যে ইহতিমাম করি না। বলছে এই রমজানের মোবারক আসছে, এই রমজানের মোবারকের অবস্থা তো এইরকম যে কিছু মানুষ যারা রমজান মাসে নামাজ পড়ে সারা বছরের জন্য নামাজ থেকে গায়েব হয়ে যায়। আর ফের যারা রমজান মাসে নামাজ পড়ি আমরা, তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে অনেক জায়গায় তো কোরআনে কারিমের তারাবি করতে চায় না, খতম তারাবি বোঝ হওয়ার কারণে। আর ফের কিছু মানুষ যারা কোরআনে কারিমের খতম শোনে তো তাদের মধ্যে কিছু অবস্থা তো এই যে বলে 3 দিনের মধ্যে কোরআনে কারিম শেষ করে দাও, আমরা ব্যবসায়ী মানুষ, ব্যস্ত মানুষ। কিছু মানুষ 7 দিনের ভিতরে কোরআনে কারিম শেষ করে দেয়, আমরা ব্যবসায়ী মানুষ, ব্যস্ত মানুষ। হযরত বলছেন আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দিক। রমজান মাস তো নেকির মাস ছিল, সারা মাস কোরআনে কারিম শোনা তারাবির মধ্যে এটা একটা মুস্তাকিল সুন্নাত। এই সুন্নাত থেকে আমরা মাহরুম হয়ে আছি। হযরত বলছেন ইতমিনানের সাথে, ধ্যানের সাথে, আরামের সাথে নামাজ পড়া, কোরআনে কারিমের তেলাওয়াত করা, কোরআনে কারিম শোনা, আর তারপরে নামাজ হয়ে গেলে ইমাম সাহেবের কাছে দরখাস্ত করা যে হযরত ইমাম সাহেব কোরআনে কারিমের মধ্যে আল্লাহ আমাদের সাথে কি কথা বলেছে তার কিছু তর্জমা আপনি আমাদেরকে শুনিয়ে দিন, তার কিছু তাফসীর আপনি আমাদেরকে শুনিয়ে দিন। কারণ কোরআন তো আল্লাহ তাবারক তাআলার তরফ থেকে ওই কিতাব, যে কিতাবের মধ্যে আল্লাহ তাবারক তাআলা বান্দার নামে পয়গাম পৌঁছেছেন। ইয়া ইবাদি বলে আল্লাহ কি কি বলেছে আপনি আমাদেরকে জানান। হযরত বলছেন যদি কোনো মানুষের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে আর প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে চিঠি আসে, সেই মানুষটা কত আনন্দের সহিত, উৎফুল্লের সহিত ওই চিঠিটা পড়বে, সবাইকে দেখাবে। ভাষা যদি না জানে, ইংরেজিতে যদি হয় তো যারা ভাষা জানে তাদের কাছে যাবে আর গিয়ে বলবে প্রাইম মিনিস্টারের কাছ থেকে আমার নামে চিঠি এসছে, চিফ মিনিস্টারের কাছ থেকে আমার নামে চিঠি এসছে, এই চিঠিতে উনি আমাকে কি বলেছেন একটু পড়ে শোনান। মেহমান বলছেন আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ওয়া রাওয়ালুহু আমাদের নামে একটা পয়গাম পাঠিয়েছেন কোরআনে কারিমের মধ্যে, আর আমরা কিছু জানি না, কিছু শেখার চেষ্টা করি না। এটা বড় দুর্ভাগ্যের কারণ। মেহমানে মুকাররম বলছেন কোরআনে কারিমের ইলম অর্জন করা, নামাজের মধ্যে কোরআনে কারিম ইহতিমামের সাথে পড়া, সেটা শোনা, তার সাথে সাথে নামাজকে সুন্দরভাবে আদায় করা। এর আগে রিওয়ায়াতের মধ্যে উনি বলেছেন, আল্লাহ তাবারক তাআলা বলেন বান্দা যখন নওয়াফিলের ইহতিমাম করে, এই নওয়াফিলের ইহতিমামের কারণে আমি আল্লাহ তার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয়ে যায়, যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারায় সে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে আর গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকে। মেহমানে মুকাররম বলছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর আসর বর্ণনা করেছেন যে আমালের মধ্যে নামাজ এত গুরুত্বপূর্ণ আমল, যে আমলের দ্বারায় বান্দা আল্লাহর সবথেকে বেশি নিকটবর্তী হয়। আর নামাজই এমন একটা আমল, যে আমল বান্দাকে আল্লাহ তাবারক তাআলা থেকে অনেক বেশি দূরে সরিয়ে দেয়। যখন নামাজকে ঠিক করে আদায় করা হয়, এই নামাজ বান্দাকে আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী করে দেয়। আর যখন নামাজকে নষ্ট করা হয় কোনো কাজের কারণে, এই নামাজ ওই বান্দাকে আল্লাহ তাআলার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। আর এই নামাজ ওই বান্দার মুখে চটে জড়িয়ে মারা হয়। আর নামাজ তাকে বদদুয়া দেয় যে যেমন তুমি আমাকে বরবাদ করেছো, নষ্ট করেছো, আল্লাহও তোমাকে বরবাদ করে দিক, নষ্ট করে দিক। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে ব্যক্তি নামাজকে
শুদ্ধভাবে আদায় করলো না, যে ব্যক্তি নামাজকে শুদ্ধভাবে আদায় করলো না, আর নামাজকে শুদ্ধভাবে আদায় করার মধ্যে মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা শামিল। ওনাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, একজন মানুষ নামাজও পড়ে, রোজাও রাখে, হজও করে, অন্য সমস্ত আমল করে, কিন্তু বিনা ওজরে সেই ব্যক্তি বাড়িতে নামাজ আদায় করে, তার কি হুকুম? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হুয়া ফিন নার, ওই ব্যক্তি জাহান্নামী, ওই ব্যক্তি জাহান্নামী। মেরে মুহতারাম বুজুর্গ দোস্ত, যদি একজন ব্যক্তি সিরফ জামাতের সহিত নামাজ আদায় না করার কারণে জাহান্নামী হয়, তো তাহলে যাদের জীবন থেকে নামাজই শেষ হয়ে গিয়েছে তাদের কি হুকুম হবে, তাদের কি অবস্থা হবে? এই জন্য মেরে মুহতারাম বুজুর্গ দোস্ত, সিদ্ধান্তের উপরে ওঠানোর জন্য কিয়ামতের দিন আর আল্লাহ তাবারক তাআলার সামনে মুসলমান হয়ে হাজির হওয়ার জন্য নামাজকে আদায় করা, তার হুকুককে আদায় করা, আর তার সাথে সাথে তার তেলাওয়াতকে মজবুত করা, জামাতের সহিত নামাজ আদায় করা, নামাজকে সুন্নাত এবং শরীয়ত অনুযায়ী আদায় করা। এই নামাজকে শেখার জন্য আল্লাহ তাবারক তাআলার রাস্তায় যাওয়া এবং ওর দাওয়াত দেওয়া আর দাওয়াতের মেহনতের রাস্তা থেকে এই নামাজকে পরিপূর্ণ রূপে শেখার চেষ্টা করা। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सारी गलती ये है कि जिस एक गुनाह को छोड़ने के वजह से ये सारे गुनाह, ये सारी बेदीनी, ये सारी गफलत, ये सारे गुनाह वजूद में आए हैं, उस गुनाह को उस काम को छोड़ने को हमने गुनाह नहीं समझा, उस काम को छोड़ने को हमने गुनाह नहीं। और वो सबसे बड़ा गुनाह क्या है कि आदमी अपने आप को दीन के काम में, दीन की मेहनत में न लगाए। अल्लाह के रास्ते में निकलना, अल्लाह के रास्ते के नक़्ल हरकत, अल्लाह के रास्ते में चलना फिरना, अल्लाह का ऐसा हुक्म है, अल्लाह का ऐसा हुक्म है जिसको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हाल में पूरा किया, हर हाल में सहाबा से पूरा करवाया, हर हाल में इसको पूरा किया, हर हाल में सहाबा से इसको पूरा किया। कैसे भी हाल हो, कितनी तंगी के हो, कितने कर्जे के हो, कैसी बीमारी के हो, सर्दी गर्मी के हो, जो हाल हो उस हाल में अल्लाह के रास्ते में निकले हैं और अल्लाह के रास्ते में निकाला। और फरमाया, इधर फिर तुम फंफिरू, जब तुम्हें निकलने के लिए कहा जाए अल्लाह के रास्ते में निकल जाया करो। जब तुम्हें निकलने के लिए कहा जाए अल्लाह के रास्ते में निकल जाया करो। अगर ऐसा नहीं किया मेरे मोहतरम दोस्तों को, जब दीन के लिए निकलने को कहा गया, बात को ध्यान से सुनिए, बात को बहुत ध्यान से सुनो, जब दीन के लिए निकलने को कहा गया उस वक्त में अगर कदम नहीं उठाया तो अल्लाह ताला ने ऐसे उलझनों में और ऐसी मुसीबतों में और ऐसी आजमाइश में लोगों को बताया है कि वो दीन पर भी बाकी नहीं रहे, दीन पर भी बाकी नहीं रहे। आप देखिए, बाकात इसको पढ़ लें। जब अल्लाह की तरफ से दीन का हुक्म आया है, उस रास्ते में निकलने का हुक्म आया है, उस वक्त में अगर कदम नहीं उठाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें दीन पर बाकी रखने के जरिए से। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, दीन का कायम रहना दीन की मेहनत किए बगैर मुमकिन नहीं है। दीन का कायम रहना दीन की मेहनत को किए बगैर मुमकिन नहीं है। हुक्म आया हिजरत का, हुक्म किसका आया? हिजरत का हुक्म आया, हिजरत करो। चुनाचे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और सहाबा ने साथ में हिजरत की। जब हिजरत का वक्त आया तो बहुत सारे लोगों ने मक्का मुकर्रमा में ये सोचा कि भाई हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मुत्तफिक हैं और हम तो बल्कि मुसलमान हैं, और लेकिन बात यह है कि यहाँ कुछ हमारी तिजारतें हैं, कुछ हमारी मशगूली है, हमारे अंदर कुछ खौफ भी है, हमें तो जो है अभी यहाँ से बाहर निकलने का हमारे अंदर तो ताकत नहीं, कमजोरी। ठीक है, मक्के में रह गए, ख्याल ये कि हम तो मुसलमान हैं, ख्याल ये कि हम तो कौन है? हम तो मुसलमान, ख्याल ये कि हम तो मुसलमान। वाक़या ये पेश आया कि जब जंग होने शुरू हुई, बदर थी क्या? यहाँ बदर ही। तो क्या हुआ ये कि इन मुशरिकों ने इनसे ये कहा
مشرکین مکہ نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو تم لڑنا مت، کیونکہ تم اپنے خیال کے مطابق مسلمان ہو، لڑنا مت، لیکن ایسا کرو ہمارے لشکر کو بڑھانے کے لیے اور زیادہ دکھانے کے لیے ہمارے ساتھ چلو۔ دیکھو اگر اس وقت ہجرت کرتے تو کہاں ہوتے ہیں، اور آج کہاں جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن کے لشکر میں اضافے کے لیے مشرکین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہوا کہ یہ میدان میں پہنچے، اور ان سے لڑنے کا مسلمانوں سے ارادہ قطعاً نہیں تھا، صرف مشرکین کی تعداد میں ان کے رشتہ داریوں میں اور آپس کے معاملات کی وجہ سے ان کے ساتھ چلے گئے۔